আচ্ছা তুমি নক গোৱালপাৰা ওচৰ ন নঙা মুম্বা গোলাঘাটা नोंसोरनि नङा এতিয়া গোৱালপাৰা नङा গোলাঘाटसो न आदसा नोंसोरो जा बर' भाषा बेलेग रायलायो न बुङा नों मारै सोलोंखो मादो रायलायनो हेलौ रायजोफोर नोंथांखौ नबजित बर'निफ्राय फिन खेबसे बर'फिना थाफिनबाय आसा खालाम नोंथांमोना गासै मोजाङैनो दं जों दायो थांगासिनो दं उदालगुरियाव जोङो बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 नि जि अडिसन जानो लागा बे मेगा अडिसनाव जों थांगासिनो दं थ' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनोबा जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय थ' आं भिडिअखौ जागायजेननो आखायाव लानोसै जों दायो थांगासिनो दं उदालगुरियाव थांनानै जि माने बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 बे सिजन 2 नि जि अडिसन जानो लागा उदालगुरि कलेजाव बे उदालगुरि कलेजाव जों गारियाव जिरायना थांगासिनो दङ लोगोआव दङ जोंनिया बिस्व गारि सालायगासिनो दं आरो लोगोआव दङ नैया जोंनिया सिमासिबो दं गुनुय दं आरो अन्ति हिमाश्री जों गासैबो थांगासिनो दं नायनोसै जों दा बेसे समाव मोनहैयो लोगोसे माबायदि जायो गासैखौबो फारि फारि जों नोंथांमोननि सेराव जोङो दिन्थिलांनो नाजालांगोन मुम्बाइ मार होनांगौ मोसानानै मोजां नांदो दा ओरैनो माने मोसाबावनो सानदों आरोबाव थांनो ट्राइ खालामगोन आरो नोंथांमोननि सापर्ट नांगोन नोंगो जों सापर्ट आवरायबाय थागोन नों न'आव मा रायलायो एसामिस रायलायो ना बर' रायलायो बर' खालि जाहा गवालपारिया बर'खौसो रायलायो नोंसोर गवालपारिया बर' भाषा रायलायो न नोंसोर जोंनि राव आरो नोंसोरनि राव एसे बेलेग न आচ্ছা नोंनि न'आ गवालपारायावसो न नङा मुम्बा गोलाघाटा नोंसोरनि नङा এতিয়া गवालपारा नङा गोलाघाटसो न आচ্ছা नोंसोरो जा बर' भाषा बेलेग रायलायो न बुङा नों मारै सोलोंखो मादो रायलायनो सोलोंदो आচ্ছা मादो रायलायनो सोलोंबाय माया बर' रोंगोना रोङा माया बर' रोंजोबो बर' रोंनाय जाबाय मारै नांगौ नायनानै इयाव नायना मारै नांगौ हेल' रायजोबो প্ৰেক্টিছত কিমান ঘণ্টা প্ৰেক্টিছ কৰে প্ৰেক্টিছত 9টা বজাৰ পৰা কেতিয়াবাতো বহুত ৰাতি হৈ যায় কেতিয়াবা 10টা বাজি ছুটি দিয়ে ৰাতিৰ 10টাত আৰু কেতিয়াবা ৰাতিৰ 3টা হোটেল ৰুমৰ পৰা কিমান দূৰ প্ৰেক্টিছ ঠাইটো প্ৰেক্টিছৰটো বেছি দূৰ নহয় অকণমান দূৰ খাৱা লোৱা কেনেকুৱা তাত বহুত ভাল আমাক 4-star হোটেলত থৈছিলে আচ্ছা কোন আছিল তাত মই আছিলোঁ আৰু মোৰ মা আছিলে আৰু মোৰ ডান্স টিচাৰ আচ্ছা এতিয়া তাতে ডাঙৰ যিবিলাক আমাৰ ডেন্সাৰ আছে সিহঁতৰ লগ পাই মনত কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে ন আচ্ছা ইয়াত আহি উদালগুৰিত আহি কেনেকুৱা লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে আচ্ছা এনে ধৰি লোৱা এতিয়া নতুন এনে কিবা হিন্দী ফিল্মত কিবা মানে চান্স পাইছে নেকি নাই এতিয়ালৈকে অহা নাই ন এনে নতুন কিবা এটা গ্ৰুপত মানে গ্ৰুপ বেলেগ গ্ৰুপ ডান্সবিলাকত মানে এইবাৰ মাতিছিলে জি ৰিস্তে এৱাৰ্ডত নাচিবৰ কাৰণে নগলি তাতে গৈছা আচ্ছা মোক মাতিছিলে আপুনক মাতিছিলে আৰু আদ্যাশ্ৰী মাতিছিলে আচ্ছা অহা যোৱা কমপ্লিট ফ্ৰী আছিল সিহঁতে আচ্ছা বঢ়িয়া আজি কোন আহিছে ওদালগুৰিত আজি মই আৰু মোৰ মামাইণ্টি ৰমিঅ' নাৰ্জাৰী ছাৰ লগত আহিছিলে আচ্ছা ৰমিঅ' মামা গোলাঘাট কোনখিনি ঠাইত মেৰা পানীৰ ওচৰত শিশুপানী ঠিক আছে বঢ়িয়া ধৰি লোৱা আজিতো নোযোৱা গোলাঘাট আজি গুৱাহাটীতে থাকিম গুৱাহাটীতে মানে মোৰ স্কুলৰ এডমিশ্যন হ'ল আচ্ছা গুৱাহাটীত কোনটো স্কুলত ৰেলৱে স্কুলত আচ্ছা ৰেলৱে স্কুলত মানে এতিয়া এডমিশ্যন লৈ আছে আৰু আচ্ছা বঢ়িয়া
ভাল লাগিল লগ পাই তোমাৰ আজি ন কাৰণ নামো একে ভালে লাগিছে ন ঠিক আছে चलो ऑल द बेस्ट ढूंढो अभी साउंड नहीं चाहिए ना आपको नहीं सब लोग थोड़ा सा चुपचाप रहेगा साइलेंट हो जाओ जोंदा भटं उदालगुरि 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 कलेज ऑडिटोरियम আচ্ছা বদলেন করতেলেন করতেলেন মানে सेकेंड सेसन হ্যাঁ 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 इंग्लिश बड'लेण्ड करतेलेन सिजन माने सेकेन्ड सिजनाव जों दायो दंबाय थायो जों बाहागो लादो दा गासैबो तो हेलो सर कैसे हैं माने सोलिगासिनो दङ
उदालगुरियाव दा फैयै फैयै जों दायो सिगांनि सिगांनि जोंनि जे उदालगुरिनि माने अडिसन बड'लेण्ड अडिसन 2 बेखौ जों नोंथांमोननि सेराव दिन्थिनो हादों दिनै आं नोंथांमोननि सेराव रायजो राजाफोराव दिन्थिनो हाबाय आंनि सायावनो गोजोनबाय गोजोन्थों बाय बाय